Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Introduce, my name Angga Fernando. I am a semester 1 majoring in Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Nitro. Here I will explain about the time and preference. 1. A quarter sama dengan 15 menit atau seperempat is used to indicate the time has passed or less than 15 minutes. When past 15 minutes of the clock, we use the phrase it's a quarter past. If less than 15 minutes from the clock, use the sense it's a quarter to. Example 07.15 08.45. 2. A half sama dengan 30 menit atau setengah. Example 8.30 is used to indicate the time has passed or less than half an hour, and we can use the sense is half past. 3. Second sama dengan detik. 4. Minutes sama dengan menit. 5. Hour sama dengan jam. 6. Pas sama dengan lewat. Use to express time order 1-29 menit. Contoh 7:10, 8:20. 2. Kurang, used to express time less than 31-59 menit. 8. M and meridian, used to express to time from 12 am sampai 12 pm. 9. PM post meridian, used to express the time from 12 pm sampai 12 am. 10. Clock sama dengan tepat atau pas, used when going to the right time or right. Example jam 10, jam 5. Prefer artinya lebih suka. Rumus yang digunakan untuk menggunakan prefer adalah subject plus prefer plus noun atau ground plus to plus noun atau ground. Contoh kalimat membandingkan dua buah benda. 1. I prefer donut to pancake. Aku lebih menyukai donat daripada pancake. 2. Mila prefer sweaters to jacket. Sama dengan Mila lebih menyukai sweater daripada jaket. 3. My mom prefer to coffee. Ibuku lebih suka teh daripada kopi. Rumus 2 prefer, subject plus prefer plus to verb 1 plus rather than plus verb 1. Contoh, I prefer to go Hokkaido rather than go to Seoul. Aku lebih suka pergi ke Hokkaido daripada pergi ke Seoul. 2. Nicholas prefer to type his report rather than write it. Nicholas lebih suka mengetik laporannya daripada menulisnya. Word prefer hampir sama dengan prefer. Word prefer memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk membandingkan dua hal di mana salah satunya ada yang lebih kita sukai. Berikut rumus untuk membentuk kalimatnya. Subject plus word prefer plus to plus verb 1 plus rather than plus verb 1. Contoh kalimat, I would prefer to learn English rather than learn Mandarin. Aku lebih suka belajar bahasa Inggris daripada bahasa Mandarin. Rumus 2 word prefer. Subject plus word prefer plus to verb 1. Contoh, he would prefer to save money. Dia lebih suka menyimpan uangnya. They will prefer to keep a kitten in their house. Mereka lebih suka memelihara anak kucing di rumah mereka. Kita juga dapat menyanyikan word prefer seperti contoh berikut. I'd prefer to stay at the hotel. Aku lebih suka tinggal di hotel.
She'd prefer to tell her problem to her mom. Dia lebih suka menceritakan masalahnya pada ibunya. Rumus 3 word prefer. Subject plus word prefer plus object pronoun plus to verb 1. Contoh, I would prefer him to drive. Aku lebih suka dia mengemudi. 2. Rina would prefer me to leave her alone. Anita lebih suka aku meninggalkannya sendiri. Would rather memiliki makna lebih suka. Dua hal yang membandingkan adalah aktivitas bukan benda. Rumus yang digunakan untuk membuat kalimat menggunakan would rather adalah subject plus would rather plus verb 1 plus then plus verb 1. Verb 1. Contoh kalimat I would rather read than write. Aku lebih suka membaca daripada menulis. Like, better than. Saat kita membandingkan dua hal menggunakan pola like, better than maknanya adalah bahwa kita lebih menyukai sesuatu daripada sesuatu yang lain. Berikut pola yang dapat kita gunakan. Subject plus like atau likes plus noun atau grown plus better than plus noun atau grown. Contoh, I like drawing better than writing. Aku lebih suka menggambar daripada menulis. Marty likes meatball better than chicken noodle. Marty lebih suka bakso daripada mie ayam. Terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.